And so we have Santa Rosa City Schools, as we have them visit with us almost every other week during the school year. So I want to welcome Superintendent Ana Trunell, and she has some guests that she has brought to visit us today. Bienvenida a la Superintendente Ana Trunell del Distrito Escolar de Santa Rosa, que viene a visitarnos casi cada otra semana durante el año escolar. Welcome, Superintendent. How are you? Good afternoon. Thank you so much for having us back today. We're so happy to be here. Pues gracias, Rafael, por recibirnos otra vez. Muy buenas tardes y estamos muy felices de estar aquí otra vez. So this afternoon, we'd like to share some information with you about the summer meals program, and I am happy to welcome Rigoberto Morales Mendoza, who is a representative from the Redwood Empire Food Bank, who is joining us this afternoon to share a little bit more about what they will be doing. Pues esta tarde vamos a proveer alguna información sobre el programa de comidas durante el verano y la señora Trunell ha presentado al señor Rigoberto Morales Mendoza, quien va a hablar un poquito hoy sobre este programa, y este señor viene del banco de comidas conocido como Redwood Empire Food Bank. Definitivamente. Rigo, bienvenido al programa. A ti te conocemos porque has estado aquí con nosotras varias veces y te vemos en la comunidad que estás apoyando a miles y miles de personas cada semana con diferente tipo de comida. Rigo, welcome to the show. You are someone that we know because you've been on this show many times before, but also we see you out there in the community, whether it is raining, whether it is really, really hot out there. You are one of the individuals who has dedicated part of your life so far to supporting thousands of families that have that need for support with food. Yes, please tell us about this summer food program. Well, hello, Rafa. Thank you for that introduction. Really appreciate it. It's always good to be back. And so, yeah, I'm just here just to talk a little bit about what the summer lunch program will entail on our end, and just to just kind of share information on what's happening. Rafa, muchas gracias por esa introducción. Mucho gusto es un placer estar aquí una vez más. Y sí, nada más vengo el día de hoy para dar un poquito de información sobre el programa de Summer Lunch que vamos a estar teniendo este año, y sobre las reglas y más o menos dar información de qué lugares donde vamos a estar, y también para que sepan dónde pueden llamarnos en caso de que quieran tener más información. Para empezar, este año vamos a estar en las librerías, en parques y apartamentos de la comunidad, y también en ciertos Boys and Girls Clubs del condado de Sonoma. So this year we will be at some parks, some libraries, apartment complexes, mostly low-income apartment complex, Boys and Girls Clubs, and some of our food distributions as well. Okay. The program, like many years, it's for children under the age of 18, so 18 and under, and they can come with their families. The kids will be the only ones getting the food, of course. One important thing to remember and to keep in mind is that we will only have those package bundles that we've been seeing for the last 2.5 years or so. We're only going to see them through the month of June due to the waivers at the state expiring. So, este año, igual que muchos años anteriores, el programa va a ser para niños menores de 18 para abajo. Van a poder seguir recogiendo empezando en el mes, ya en las próximas semanas, los paquetes que vienen en un bundle, que vienen por toda la semana. Pero estos nada más van a estar hasta el mes de junio. Empezando julio ya no vamos a poder tener esos paquetes, y la razón es porque el waiver del estado que teníamos para proveer eso ya se va a acabar. Empezando en julio y agosto van a poder recoger la comida como antes se hacían hace unos años. La ventaja de recoger la comida como otros años es que estamos muy emocionados porque vamos a poder tener más eventos como antes. Vamos a dar información a los padres de familia, vamos a tener juegos para los niños, y la idea es que volvamos a hacer esto después de 2 años que no lo hacemos, porque desafortunadamente antes era un evento
donde nos juntábamos todos, comían los niños, jugaban, les dábamos información y durante los últimos 2 años, durante la pandemia, se ha convertido en aquí está su comida y el que sigue, ¿no? So vamos a poder regresar a hacer eso de, como quien dice, poder estar con las familias y compartir la comida con ellos. I just wanted to share that even though that the bundles are only going to be available through June, in July and August, we will be hosting also not just the food itself, but we'll be having events. And for those of you guys who have been or have participated in the summer lunch pre-COVID, we used to have games. We used to share information. We used to have just events and kind of like interacting with the families, giving out information and just being more engaged with the kids. And so we're excited that in July, we will go back to this more interactive, more learning experience for not just the families, but the kids as well. Definitely. It sounds like, although the prepackaged, program or bundles, as you call them, will be going away, you're going to, again, try to create more of a community activity. Yeah. So how do people sign up for these services? Entonces, es interesante de que ahora que el servicio donde tienen los paquetes de comida se va a acabar en junio, ustedes en realidad están tratando de crear comunidad y eventos comunitarios. Eso es una cosa muy positiva en estos tiempos. ¿Cómo puede la gente inscribirse para estos beneficios? So, la forma en que lo vamos a hacer va a ser igual de la misma forma que lo hemos hecho en los últimos 2 años. En el banco de comida, si las familias ya recogen con nosotros, ellos tienen su tarjetita del banco de comida, van a poder usar esa tarjeta, pero si es la primera vez que van a ir, los vamos a apuntar en ese momento. Con eso nosotros vamos a poder saber cuántos niños hay en el hogar y todo eso para así poder traer la comida necesaria para que no nos falte nadie más que nada. Esa es una parte. Y lo pueden hacer llamando al banco de comida al 707-523-7903 para así poderse apuntar. En caso de que no puedan apuntarse antes de ir, van a poder apuntarse o recoger la comida ese mismo día yendo a uno de los lugares donde vamos a estar ofreciendo la comida. So to sign up, basically if it's your first time, the Redwood Empire Food Bank has a kind of client-based system where you get a little scan card that allows you to that basically makes it easier for you to pick up food any of our sites. It's basically we do it for all of our clients, and so for the summer lunch we use the same system. So basically you can call the food bank at 707-523-7903 to sign up and sign up the children. And once you show up to the site, you're able to check in fairly quickly. If you can't call us, don't worry. You will be able to do it on site on the spot. But the idea behind it is that we know exactly how many kids are in the household, so we can make sure that we are prepared for the children that are coming to those sites. So just keep that in mind. But you can always do that over the phone or in person. Okay. And then a couple more questions, and then I'll come back with Superintendent Trunell. And one is, I know that a lot of high school age students would like to actually volunteer with packaging food. Is that something that will be happening now that COVID is a little bit more under control? La otra pregunta que tengo aquí antes de que regrese a la superintendente es, hay jóvenes y jovencitas que al rato van a querer aplicar para becas, por ejemplo, y dicen, me gustaría ir de voluntario, voluntaria con ¿cómo se llama? Con su organización de ustedes del banco de comida. ¿Hay una forma de que van a poder hacer esto en el verano los muchachos, muchachas, jovencitos, jovencitas? Sí, claro que sí, Rafa. Nuestro servicio de voluntarios no ha parado. Durante la pandemia seguimos tuviendo voluntarios en el banco de comida, no solamente en la bodega, pero en los sitios de distribución también, que tienen la tendencia a ser un poquito más divertidos porque estás en un lugar repartiendo comida a las familias, así sea embolsando o poniendo la comida en los carros. Vamos a seguir haciendo eso, lo seguimos haciendo, no hemos parado. Sí había ciertas restricciones durante el COVID, pero ya con lo que está pasando ahorita, ya con que se está abriendo un poquito más todo, ya tenemos más voluntarios. So, por favor, si tienen hijos, recuerden, se pueden apuntar ellos también en nuestra página de internet
que vendría siendo refb.org, y los estudiantes pueden crear un perfil que les ayuda a mantener el récord de sus horas. So, para cuando las ocupen se puedan imprimir y les den el total de sus horas. So, así sea en la bodega o en el centro de distribución. So yeah, for those students that are looking to volunteer, we still are accepting volunteers. We have always done it. We've always been in need of volunteers. You can volunteer at our warehouse or at our sites, which tend to be a little bit more fun because you're moving around a little bit more. You're packing, you're loading things into cars, and you're there and you're in and out in like 4 hours. And next thing you know, they go by super quick. So you can sign up online. You can go to our website, which is refb.org, and you can go to the volunteer section, sign up, create a profile. And for the students, by creating this profile, you're able to keep track of your hours. So if you need them at the end of the year, you can print those, you can request one, print it out, and you're able to take that right to the schools. Definitely. And again, one of the things I mentioned in Spanish, but not in English, is there are a lot of students out there that eventually want to apply for scholarships and they have never done community service. So my last question before, again, I go to the superintendent, and that is there a minimum age that children need to be in order to be able to volunteer? Entonces, la otra pregunta aquí, Rigo, es ¿cuál es la edad mínima para poder ser voluntario o voluntaria? So es una pregunta un poquito difícil de contestar porque no hay una edad exacta. Hemos visto a niños de 7, 8 años con sus papás yendo a ser voluntarios. Los niños de menores de 12 años no pueden estar solos. Ya después de los 12 años pueden dejarlos, así sean solos o con un grupo de amigos. Pero los más chiquitos sí tienen que estar con un adulto. Y también recuerden, si en caso de que los niños no se estén portando bien, los vamos a avisar para que sepan. Pero por lo regularmente 12, 13 años está bien dejarlos ahí con nosotros, los cuidamos y ya los papás los pueden ir a recoger después. Pero si usted como padre quiere también ser voluntario, también puede ser voluntario también usted. Y como dices tú, Rafa, para aquellos que ocupan ciertas horas para voluntarios, la pueden usar para otras cosas también. And so for the age requirement, it's hard to tell. We've seen children 7, 8 volunteering with their families at the food bank or at sites. But if you're planning on dropping off your kid or having them volunteer on their own or with classmates or friends, I've seen 12, 13-year-old children be kind of left at the food bank, and then parents come and pick them up later on. So that's something that we can do. And if the kids are not behaving, don't worry, we will let you know. If your kids are misbehaving, we'll let you know. And so keep that in mind. There's always an adult there. So thank you for that. Superintendent Trunell, what is it going to look like for students as far as the food bank or the lunch, I would say, for students who are going to be attending summer programs? That's a great question, and I'll need to follow up with you because many of our summer programs aren't all day. My understanding is that summer meals in general, we are not providing, but actually I do need to get back to you on whether there are some summer programs, I imagine, based on the program itself, where students will receive meals through the partner or what have you. So I can definitely follow up with you on that. Pues, Rafael, es una pregunta que yo tengo que contestar con usted un poco después, porque según la información que tenía la superintendente en ese momento, la mayoría de los programas de verano no duran todo el día y en general no estamos proveyendo comidas. Sin embargo, probablemente hay ciertos programas específicos en los cuales se ofrecen comidas. Pero otra vez, la superintendente tiene que investigar este tema un poquito y después para hablar con usted otra vez con esa información. Definitivamente. It's really important for especially low-income families to always have access to food. So I'm grateful that there's this collaboration between Santa Rosa City Schools and the food bank in order to making sure, right, that children, whether they're going to school in the summer or not, don't go hungry. Because we do know that some children make it to school every morning
And, you know, sometimes unless they're in school, they're not getting breakfast. Maybe they're not getting lunch. And so it's wonderful to have the food bank collaborating here to make sure that those children will be able to get some food. Entonces es bonito y es importante de que sepamos de que hay niños, niñas que a veces no reciben el desayuno y cuando están en la escuela, ahí es donde reciben desayuno, a veces comida de mediodía. La pobreza es algo muy difícil para nuestra comunidad. Entonces, es bonito que está esta colaboración entre el Distrito Escolar de Santa Rosa y el Banco de Comida para asegurarse que niños y niñas no sufran de hambre. And with that, is there anything else you would like to share, Superintendent? Yes, thank you. I'm happy to share a brand new partnership that we are embarking upon with the Redwood Empire Food Bank. And this is news to everyone in my district, but we will be advertising this very shortly. We're participating in the Summer Crunch cereal drive. So during the last week of school, we will be collecting boxes of cereal here in the district and then providing those to the food bank to be able to provide that during the summer. Pues la superintendente está anunciando nuevo programa que están llevando a cabo juntamente con el Banco de Comidas, Redwood Empire Food Bank, y que se llama el Summer Crunch Food Drive. Es una campaña para recoger, me imagino, las tapas de las cajas de los cereales que están recogiendo o recopilando todas las tapas de cajas. Y van a entregar esos al Redwood Empire Food Bank para llevar a cabo este programa. Es alguna manera de, pues como otra manera de apoyar la comunidad con comida por medio de estos programas que existen, que están relacionados con el consumo de cereales. Okay, so I just clarifying based on what we were just sharing, I want to confirm, are you gathering the actual boxes where people can purchase boxes of cereal, giving them to the district, and then the district will give it to the food bank? I want to make sure that we translated it into Spanish correctly. Yes. Okay, so entonces son las cajas, o la gente puede comprar cajas de cereal, llevarlas al distrito y el distrito se las va a entregar al banco de comida. Okay, thank you for that clarification. Yes, and we're just so grateful to have been a part of the show this school year. And thank you so much. Pues además estamos muy agradecidos por participar en su show otra vez este año. Muchísimas gracias por todo. And we're very excited to be celebrating all of our graduates on June 3rd. Y nos emociona mucho la graduación de todos los niños de grado 12 en el mes de junio. Definitely. So again, it's always a pleasure. I think that we are in, I don't know if it's year 6 or year 7 of our collaboration, maybe longer. But again, I look forward to future dialogues. If at some point in the middle of summer, I know we were kind of discussing that earlier, if in the middle of summer there is something you would like to announce, as always, you're welcome. Just let us know that you need to come over and we're always here. Entonces, para nosotras aquí en Líderes del Futuro, es un placer colaborar con ustedes. Ya estamos como en el 6º o 7º año tal vez. Y queremos que sepan que si necesitan anunciar algo importante en el verano, aquí tenemos un espacio para ustedes. So thank you as always, and I look forward to our next conversation. Gracias. Thank you, Rigo. Thank you, Right. Dan. Thank you, guys. Thank you, Appreciate it. Rafael. All right, bye-bye.